Aujourd'hui, on va faire un exercice de cours, c'est l'exercice 1. Comment peut-on travailler dans ce chapitre et comment il faut réfléchir? En justifiant votre réponse, d'écrire ce qu'on observe. 1. Écrire l'équation de la réaction qui se produit s'il y a une réaction dans chacune des cas suivants. Bien sûr, pour demander une telle question, il faut bien sûr donner le potentiel de chaque couple redox. خلينا نشتغل نحن استاذ باول partie. Alors, que se passe-t-il si on a H2 et un I de plus? Alors, la question H2 peut-il réduire les ions en I de plus en un I métallique? Pour répondre à cette question, il faut chercher à quoi est égal le potentiel. أكيد استاذ نحن البوتنسيال بنعطيكم إياه donné من خلال الإكزرسيس. نحن بهيدي الفوي بهيدي الباج في عنا البوتنسيال لكذا كوبل. يعني مثلا إذا شفنا par exemple pour le H plus H2 هون نحن عنا ال H plus H2 هو البوتنسيال له 0 فولت. ال NI2 plus NI هي moins 0,25. إذا أول نقطة أستاذ نحن بكون معنا دوني البوتنسيال pour chaque couple. إذا جينا نحن حطينا على الأكس دو كلاسيفيكاسيون حطينا الكوبل ريدوكس هيدا الأو عندنا 0 و moins 0,25. الكوبل ريدوكس بالبارتي 1 هن يا أستاذ H plus H2 وعندنا NI2 plus NI. إذا ال NI2 plus NI هي moins 0,25. إذا تبنون على هيدا الأكس يا أستاذ أنا شو حاطط بقلب الميليو شيميك؟ عندي ال NI plus وعندنا ال H2. عم بيقول لي ال H2 peut-il réduire les ions NI2 plus en NI métallique؟ يعني بالمبدأ أو بالمعنى آخر est-ce qu'il y a une réaction entre H2 et NI2 plus؟ Bien sûr non. Pourquoi؟ لأنه إذا أنا عندي H2 مع NI2 plus بعد ما رتبناهم على الأكس دو بوتنسيال n'obéit pas à la règle de gamma هني بعكس الجاما. OK. Deuxièmement, le H2 هو الريدكتور le plus faible وال NI2 plus هو الأكسيدون le plus faible بينهم deux couples. فإذا ما بيكون في عندنا رياكسيون. خلونا نشوف هون أستاذ. H2 ne peut pas réduire un I2 plus en un I. Pourquoi? Car ils n'obéissent pas à la règle de gamma. Ou bien, on peut dire la réaction électrochimique a lieu entre l'oxydant du couple qui a le plus grand potentiel avec le réducteur du couple qui a le plus petit potentiel. Ce n'est pas le cas. لأنه الكوبل اللي عنده أعلى potentiel هو H plus H2. أنا ما حطيت H plus مع NI. انتبهوا يا أساس دايما لأقدر أحدد على الأكس بدي أشوف qu'est-ce qu'on a mis dans le milieu réactionnel. إحنا استعملنا H2 و NI2 plus. فإذا بين ال H2 وال NI2 plus بنحط تحتهم شحطة على الأكس تبع الكوب الأكس دو كلاسيفيكاسيون ما في بيناتهم ريجل دو جاما يعني ما في عندنا رياكسيون. Deuxième question. Le chrome métallique peut-il réduire les ions Pb2+? يعني d'autres manières. Est-ce qu'il y a une réaction entre le Cr et le Pb2+? أكيد أستاذ هو بيكون معطينا الكوبل ريدوكس. هيدا هون أستاذ عندنا الكوبل عندي هيدي الCr 3+ موجود هون moins 0,74 وعندنا الCr الكروم مع الPb2+. PB2+ PB موجود هون المفروض تكون الPb2+. إذا منا موجودة هون أستاذ نحييها.
هيدي PB2+, كمان هي moins 0.12. يعني إذا أنا بدي أحطهم على الأكس دو كلاسيفيكاسيون، إذا هيدي الأو عندي الدو كوبل، مين عنده البوتنسيال الأعلى؟ عندي PB2+ هي moins 0.12 PB، واللي تحت هي moins 0.74 CR3 CR. نحن شو حطينا استاذ بالمليوريخ؟ دائما بدي انتبه شو عندي، عم بقول لي كروم avec ion PB2+، يعني PB2+ مع CR. عندي ريجل دو جاما وعندنا ريجل دو جاما، فإذا il y a une réaction. Alors la couleur de la solution va changer de l'incolore à violette. هلا اكيد مش مطلوب منكم كثير تعرفوا كل الكولور، نحن قلنا شو هن الايون بدنا نعرف الكولور، بس بكون معطيني دوني مثلا انه CR3+ عنده coloration violette. فالكولور de la solution va changer de l'incolore à violette. ليش؟ لانه الPB2+ مع الCR هو coloration هو incolore. لما الCR يعطيني CR3+ رح يصير في coloration violette. فإذا هون في رياكسيون ولا ما في؟ يعني في عندنا رياكسيون شيميك. إذا في رياكسيون شيميك نحن بدنا نكتب الإكواسيون للرياكسيون اللي موجودين. Demi équation d'oxydation CR هو الريدكتور le plus fort. Demi équation de réduction عندنا أكيد نحن الPB2+ هي الأكسيدون le plus fort. لنشتغل على السيستم bien sûr monsieur il ne faut pas oublier d'écrire durant une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés pour écrire l'équation bilan. Alors dans ce cas, il y a une réaction chimique entre le PB2+ et le Ca. Troisièmement, l'ion cuivre 2 peut-il oxyder l'or métallique؟ يعني إذا أنا عندي Cu2+، هل حيكون في عندي رياكسيون مع الأور اللي هو الAu؟ أكيد أستاذ، بنروح نحن على نجيب الكوبل ريدوكس مع البوتنسيال. البوتنسيال لCu2+ Cu هي 0.34 والبوتنسيال للAu3+ Au هي plus 1.5. بنحط الدو كوبل على الأكس. نحن شو عندنا بالسؤال؟ شو حطينا او دبي؟ حطينا Cu2+ مع AU. في عندي رياكسيون با دو رياكسيون، ليش؟ لأنه رياكسيون إلكتروشيميك هي بين الأكسيدون دو كوبل le plus grand potentiel مع الريدكتور الكوبل اللي عنده أقل potentiel. Ce n'est pas le cas. كمان آخر بارتي Fe3+ Fe هي moins 0.04 فولت والHG2+ HG 0.88 89 فولت. هيدا البوتنسيال. قال لي الFe3+ peuvent-ils oxyder le mercure métallique؟ يعني Fe3+ مع HG. Fe3+ مع HG استاذ شفنا ما في رياكسيون، نفس الاكسبليكاسيون اللي حكيناهم بالبارتي 1 والبارتي 3. دائما الرياكسيون بين الاكسيدون le plus fort والريدكتور le plus fort. Merci pour votre attention. Écrire les réponses sur le cahier de chimie. Au revoir.